आगे जो तार आसला माने चुली थिला नहीं चुली थी सबू काटाकाटी सब सर जहाँ चलते नहीं कि नॉर्मल चलते जिन थिला भल थिला आगे अच्छी जे चुली कर अच्छी सेमती नहीं समस्ते केते रोषेई जस्ट माछ काटा सरीगला जे कि आम बो काटुनी एबे धुआ पाली धुआ नेलो एबे धुआ सरला एबे रोस्ट करा सब रेडी गलानी हमर तेलर कड़ई तेल थुआ जाइछि छेची बांबू एबे हळदी मन छे पकेबो टेंशन नै किछि तापर मन छे भी न पके दो किछि दरकार नै सादा सादा खाली काटी मन छे पके गळेओ तेल लडी पके दो तेल पके सेडा मिक्सिंग कर दो मिक्स दो बस सेडा डी मिक्सबो माने हळदिया बोलांदा गोटे बेसी नै गोटे अधे घंटे 15 मिनिट अब गोळेई रखले माछर आइसे पानी दे बंद आपण माने खाया टेस्ट लागो एबे आपण माने देखि पारुथिबे कि कड़े ऊपर प्रॉब्लम आसला हरी तापरे माछ राजरा पकाई छै सब सेरा पका ताको टिके नॉर्मल भजा करिके देबो देन तापरे एक तरकारी पियाज कंचा मरच काटा सरला टमाटो काटा चलछि टमाटो काटाटा भी सरला 3 टमाटो पकेबो मसला हमर तेल माछ भी ऐड हबो नाइ हम इधर से किछ नै मु तो काटु जे सबडी को टिके बोल टिके हमर वीडियो बन जे गया सरी कोनो हमर फुल वीडियो देखि किने देखा दियो काटा जे माछ चच्ची होता छिएडे अम्मा तो टिके समस्या था देखि केतले दांत फुटिब राखी नौजी नाइ फुटे हो चलियो किछ हल्का गरम रे पके माछ धीरे धीरे थोड़ा चलछि
ମରିଚ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କଞ୍ଚା ଆମର ଫୁଟିଆ ସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ସେଥିଲାଗି ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପିଆଜରେ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଆନ୍ତା ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନାହିଁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସରି। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇବେ, ଯଦି ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକେଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିବ, ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ସେ ପିଆଜ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବେ ପିଆଜକୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମ ଟମାଟୋ ଏବେ ଘାଣ୍ଟା ହେବ। କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ହେବ, ମସଲା ମସଲି ଆସିବ, ଲୁଣ ଏବେ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତରକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ହାତରେ ଆଣିକି ପକାନ୍ତୁ ଚାମଚାରେ, କାରଣ ଯିଏ ଧନୀଘର ଲୋକ ସିଏ ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଗରିବ ଘର ଲୋକ ଚାମଚ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେମିତି କରିକି ଖାଅ। ହଳଦୀ ମସଲା ଆସିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଆସିବ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପକେଇ ପାରିଲେ ଆପଣ, କାରଣ ଏଥିର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ କି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ଯାହା ନାଖିଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମସଲାକୁ କଢ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ, କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଗ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟା